Sige po. Sila po yung may-ari. Sino? Kayo. Kasi nilalive namin para yung mga buyer namin. Yan. Ito po yung labas. Putik. Kaliutan. Natin yung latila. Yan po. Yan po yung kubo nila. Tara po, pasok po tayo. 6x16, 3 rooms. Akyat po tayo. Ito po yung entrance niya. Tapos, pasok po tayo. Yan. Tapos, ito po yung first room sa baba. Naka-panel door. Yan po yung design. Tapos ito po. Yan. Yan. Yan yung first room. Yan. Jalousie. Yan. Tapos pwede pa lagyan ng gamit dito. Yan. Ganda. Yan. Tapos, ito po yung second floor. May hagdanan siya pataas. Yan. Naka-vinyl din po yan lahat. Yan. Vinyl tiles. Yan po. Yan. Kompleto na yan sa wiring. Malawak po to. Vinyl tiles. Tapos, ito po yung master bedroom. Master bedroom, guys. Din to. Panel door. Yan. Tapos, naka double deck. Yan. With attic. Yan. Ganda. Tapos sa taas, naka-cove light siya. Yan. Jalousie. Tapos, dito po yung exit door nila po. Kasi, gagawin po nilang CR dito po. Sa labas. Yan. Native siya. Yan. Nakasiling sa labas. Yan. Ang ganda. Yung panel door niya, dito, kulay dilaw. Tapos, dito po, kulay puti. Lahat po yan. Pati ito, yan, kulay puti. Tapos, doon sa harap. Yan. Ang ganda. Kung gusto nyo magpagawa, message nyo lang ako. Ronald Bahay Kubo. Or sa messenger ko na lang. Ronald Padua. With sweets. Tapos may misang maliit yan.